Assalamu alaikum wanyoti, mdunga ya matangazo ya televizio ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Riwasili wakati kawaida umelesheani taarifa habari ya mtanaunu na inu demada ya ipanga. Misomo inji yao harima isorafa njema na utartibishe majaya yendele ya harima yeshesiwa shamwali. Habari kamili ya idara ya shuli hani hao no wasi hawadzima na idara ya hezenzia huja idara ya hemisafara wandali ya mkunti unjiao harima ya namna ya urekebesha hezi haziza hao waziti ya nziani namna ya uka washinde wajibu haundwe mahutajio ya wakazi hulawana na mivainu yonti na rienshi matalazuzi ya Sania Abderrahman. Ya idara iko shuli haniha nezenzia wadzima ni idara ya hii misafara wauna na pamoja ili hautaha mashawiri haruma ezi hazikao uhende na uzifanya umuhimu wa hao domruju wa ezi hazi za mlazimu baina za idara zombili ikao uhende na uzifanya ni azmainu yitulwanziani wadzima ni za idara zombili haujadidisha umko wadzima haufanye ezi hazi hafaida ya hoa kazi ni ensi Kentuno ino mission rabolo yo na ministeri hatu des ministères de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, chargé des affaires foncières et des transports terrestres. Ikaomba le ministre Atsaha, dans l'ensemble, il y a 3 directions. La direction Nihanda, la direction de l'aménagement, la direction générale de l'équipement et de l'aménagement du territoire, la direction générale des routes et des transports routiers, la direction aussi, il y a fonds d'entretien routier. Ikaomba umuhimu ratashiwa zi direction zori kansi rione zi text za henti zi direction zino wandu waone zi mission parce que zi mission gaza repete hao ngoparomba zi mission za he direction générale de l'équipement et de l'aménagement territoire zi repete hao ajau à la direction nationale des routes ma direction générale des routes ikao ajau fonds d'entretien routier ngwa assure aussi mission comme la direction générale des routes transportées wa ifanywa Vavor kota har kenti rone zi texte il est chine recadrer rone hani direction à assurer les missions zahe conformément ya zi décret de création. Tanabaimba fonds d'entretien routier ngefanyo pare. Oro ekasi na droit fanyo pare. Ngena bidi direction générale des routes naka fanya zi afanyai zi devisae zi appel d'offres zahe zi ndexaya a demander fonds d'entretien routier nekangwa na possibilité naka possibilité à finance. Haruma mwona nunu ye madhamana waende sawa mkonti unu ngwanzao bakemshinzi muhimu zijoja didisha umkubadzima wa hao ili haufanyezi hazi henamna ya lazimu. Hunika thamani ya majaya ya rekebeshewa na hunda hazi wafanyishiha harimu ya majayanu inu domada ya kabaoni harima mmonano na mkonti waendelea ihosiri Zordani harima shesiwa shanzuani bavu la jando imisomo inu nga njia uharimu ya namna ya utartibisha ya majaya ili uyakau sana uzindwa jina hania bayauka washinde wabasa uweze hazizaha weka ondo zifanyishi hao haubirilia harima umva wahe majaya zari ya madikasim na Safaidin Ahmed. Umsomono isukia handa uwashiha harma inamna ya uhendesa ishama. Warenga funvu wakonda na uoneswa inamna ya ukamoja, inamna ya uhendesa izihazi, nina ufanya iswarafa ya izihazi nina izimali. Usiku wabili wajau, umsomo ende na udungia harma inamna ya ubarikisha imasaha ya mibira. Banda ya umsomo wa maandishi warenga funvu wande na uona inamna izihazi za lazimishi wazifanyishie atawafanya zipave nena izlamburu hanzia za urumia imasaha ya mibira. Azma ino duta hauhifadhi ulanga hautaha ujibulianzia za uparankiba harumomva wa ilibundu. Wawatianziani wande na ushukuria ya azma ino haumjitolei wawekao warenga funvu harumali panza la suku mbili la msomo. Nganda ya tunge reduzeu ulanga wa menshingeri hifadhu ulanga nangir taor lembio ritopias butez de la soha maizi place publique nezi plage hawasuzirenga jirzi recycle zi valorize jirzi donner vie ce qui na valeur awu imba juste darfanya de wasuzirenga tarzi donner vie zifanya pavé ikomba pavé écologique izo wando tous bénéficier na tulu hamais place publique au harmai mavare ya route secondaire na route tertiaire. Dukam namba tu para faida nje makamgo abenze
warenga fumvu harimo msomo uno wajibiwa na yelimu waipara na ongwa unisa ukawatonda na wirumia mba umsomorale na usoma rangu vujana taujale o ruparia na valori ndibwa vuika omba ngiromba Mwenyezi Mungu rike wandu wa ushida u pratique izo ikaora transformation en fait ya zi déchets plastiques zi bouteilles zi bouchons mipira ziriza mpira en pavé hasibabu ya usaidizi wa ishamasha ajidem shamashi shughuli hanao na uhifadhi ulangani na maendeleo usoni iwana shama wa ishamasha farasiri sha umuji wa siri Zurdani waingeza maarifa harma iswarafa ya ishama nena ugauza imasaha harma na hauzangina rongo ikao iju wasaidia harma imaendeleo ya izi hazi zao bewa jau ingi yao harma umbarikisho wa ulanga harma libavu. Mvambraji wa taarifa habari hurekebesha imabare miongoni mwezi tangao hao zibarikishao ize barnamaji za maendeleo harima ya miji ni mabavu zinodizo watasi habari wa ortese wazitanabahi harima ziara zao waendeleanizo harima wa mji wa Salimani bavu la Mahame 2000 rakaniyo Salima Muhammad Tawilu na Muhammad Isaka. Mashababi wa mji wa Salimani harima lijira la hea Mahame wajihunsanya ili huendelea nezihazi za henzi ya izungusao wa mji wa hao ikaonge kiasi wao kilometera 6. Inu azma ya rengwano mji wa Salimani ili usahilisha umzungulio wa hemaranya nezabidho za hao. Nzia wai muhimu au kanzi ya wai wandundo pomsiri wa bitsanzia. He namna he maisha na mzungulio wa binadamu. Nzia inu inigwa na mjitole ya hoa nanyasi diaspora wa Lomanga Wasalimani ya Mahame nanu anyanyasi wa hunu ndo wenye utangaze fikira na utahaze mali khaswa tandoa Lomanga warisadi yao malizo wakaurumilo harumwenzi ya inu nge kiasi wao haruma nge kiasi wao haruma 8 million mahutajo na kanzana mbere washa waume harumunji wa Salimani rika hanza arifanye courage ya utiniana jitihadi rikeba zima hamshe hamume rendelee ne umendelea humji hatu kuelekeza njia yo miongoni mwa maendeleo usoni ya hainansi inu de maana ikao wa mji wa Salimani watauza waje watoe fumvula mali ili zihazi zinu zifanyishi ya haraka tibahi henamna ya lazimu. Ngasina panzala mwezi banu wanduikao shughuli hanihana uvirili ya hifadhi ya majumba ya misomo harima eshesi wa shakomo shamayoti ngwa una mzio hazi zinu habo ya kangwa una mahutajio menji watahao ya kubaliwa ili washinde wajadidishe zihazi zao za uvirili ya wanazioni huje majumba na rienshe matalazuzi ya Saida Lidi Nuru City. Takriban mwezi ranzi yembwana yinu yandisa uwandu wahe hifadhi yovirlia ye miji kwa tulemewa. Haina usiku uwandu haziwanu ngwa jihundrao munziani ili udai mirekebesho ya hazi za hao. Hulihundao ye madai ya hao rahaka jajibulwa ndongo ikao nge watiyao uhara. Naongwa njao harma majumba ya misomo ili uvirli ya amani no wana ne mafujari harma lesiwala maore. No zihazi za hao do wana no fujari na uhifadhi ya majumba ya misomo. Sha woongwa haisiuka ngo harma hatuari masusu de mafujari wanjiao harma majumba ya misomo. Na holiho de makungumanyo ya udailia o wandu hazi. Ngwalani yuka madai yaho wandu wahifadhi wanu kwa tuishiliwa ni madhamana. Beshwa wala madhamana ngwambao zihazi zaho wandu wahe hifadhi kazi tulolana ne madai ya hao. Ndongo yatu kubaliwa ne makungumanyo yako daize haki zaho wandu hazi. Na inumbwana itinia udziro neleshawiri ngilo hule. Na uwandu wahe hifadhi kwa tuzi ya udai walekeziziwa omkayonro waheze hazi za hao hauvirlia majumba ya misomo harmwale siwa la Komor la Maore. Habari za ulemengu za taarifa habari iho Sudan harima amani na umakinifu baadhi ya hezeluzi zandi sorejei harima zihazi zao za kawaida banda mahamiraru ya mbwana ya kaya harima yentino.
umheyo wahe bahari huenda zitie udziro harima baadhi ya mikabala holiho dezahazi zifanyiwao za umenya wa ulanga harima imijini na rienshe matalazuzi ya Muni Raisufa. Mahamira ru takriban rangu imbwana ya Suda ya junduha baina Abdel Fattah al-Burhan muhu wali jeshi wa jau dhamana wali baraza lao kati ya shawiri insi na Mohamed Hamdan Dagalo kumanda wali jeshi la Suda FCR lieutenant mzamani wa al-Burhan baadhi zaluzi zihandisa ubue milango baisha ni haulemevu inombwana ya jiri saha saranyenji upande wa binadamu uja wa ankiba ulawana na tafiti zafanywa hadaraja ya dunia milioni 34 za wanadamu ngezi na hutajifu wa misanda likungumanyi la Suda lishuhuli hao na ziluzi nitafiti zalo ziwone sauka hasara zafanyishi ya harma ziluzi ziwaswili miliari 58 fedha ya Kimarekani takriban luzi 1800 zidhuri haikawo zinyenji dezao mjiwaizi wa Khartoum mengoni mwa zatsongesa imadhamana wa daula wa shashiza zinyishuru za mashirika ya nafsia ile ya shinde ya puenga au mahususu haudungi ya zihazi harmo mabavu yaliyo harmo hawa ya amani ulawana na likungumanyo la ziluzi za Suda mafuvu 10 harmamia takriban ya ziluzi za dhuriha de ya shinda ya bue milango haufanya hazi haushaishi wana ligazeti lishuhuli hao na mabadili hoyai hawa nitafiti zino zibenwa uka umheyo wa ibahari za mazavira ibahari ikohe ya mijini maranne hadaraja ya dunia lakini mahayavira zihasara zikoka anshashi imma mahamuso yano zihasara ngeziyenji banda ibahari mahaya muso yano iheyao harma mikabala menji ushashi mara 10 rangu umaha 2005 mfumo wavira mjuwaezi wa Nouvelle-Zélande Wellington utoa zihadhari za kazarengesheha harma baadhi ya mikabala hao mheyo wa bahari wa shuhuli hao na zinyitafiti wa juma utahadhari shai sirkali ihenzi mishinzi ya nyumeni ya uhifadhi wa kazi hao mheyo daima wa bahari. Wangalizi ino badai za ukifu ya taarifa habari ama ndo sheleziza emada ya kayaipanga misomo inji yao harima ya swarafa njema ya urekebesha imajaya inji ya nziani harima ya sheisiwa shamwali haba nu wangalizi dorka za ukifu ya taarifa habari za Rabakia ndo simbushuri ya nimbite barnamaji njema au dunge matangazo ya televizio ya Taifa. Ahsantum. L'islam n'interdit pas à la femme de prendre la parole en public. Ce n'est pas vrai. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la défense, nous avons pu recruter plus de 2000 jeunes. Donc, il faut inclure ces éléments au niveau quand même de ces statistiques. La question de la formation, justement, se pose dès maintenant. Mawaziri mwelewa kikamru hajaho biro bala hankwa hazi leo nga mlukanu kwa bao federut ya bongo lindwa ujewa mbezo wafanya nizo wasufanya. Wisamahole laila nyanzongu fuku rohoni ango Sopia Tiolo ango
kufano nawe ni amini makona mwanza nawe si unikero kodeni si unikonkodeni sotipia Mungu ya mbariki aila nangalie kweli za shifa tizika winji shiza utiridhi aila nishilie kama kini tuishia mwanzo mtusemi ulo pia mosi mbili 1, 2, 3 pia sote pia sila wa uzuli umatosha umwe mahala we kama amanda we Sohana we bolaila kweli tanza wenjisha titaila jagare bo matosha kutina badala